Jemaah oh jemaah. Satu babat minumnya juz al-bubat. Kapan? Semoga majelis malam Jumat senantiasa bermanfaat bagi umat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, mobil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Naufal, guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Didi Iskandar. Mari sama-sama kita doakan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam kehidupannya, disehatkan zahiran batinnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan diberkahkan juga keluarganya, ilmunya, sehingga bisa memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh masyarakat, para asatidz Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Malik, Al-Mukarram Bapak Ustadz Hafizuddin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Huzaini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sumarsono, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sadikin, dan para asatidz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tiada mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga Sohibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, tokoh masyarakat kita yang lain, Bapak Arif Kusbianto, Abah Hasan, Bapak Mbah Arifin. Mari kita doakan tokoh masyarakat kita, para asatidz kita senantiasa dipanjangkan umurnya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan zahiran batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam kehidupannya, dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga Sohibul Bait Bapak Supri beserta keluarga. Mari kita doakan mudah-mudahan keluarga Bapak Supri dan tempat yang kita diami ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan kehidupannya, dilancarkan segala urusan dan usahanya, dan dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis malam Jumat yang berbahagia, mari juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini, khusus keluarga besar majelis malam Jumat, senantiasa Allah berkahkan kehidupan kita, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, istri-istri kita di rumah menjadi istri yang soleha. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan dalam mendidik putra-putra kita di rumah. Amin ya rabbal alamin. Malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat yang berbarokah ini, kita masih berikan sehat walafiat, panjang umur, kesehatan, sehingga kita masih berikan kemampuan untuk melangkahkan kaki dan duduk bersama di majelis ini dalam rangka
tolabul ilmi, berzikir bersama, dan yang utama kita akan sama-sama mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita berdoakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburannya menjadi makam rodoh min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Juga untuk orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya, amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurah keribuan junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin-tabiatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini kelak mendapat syafaat ujmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pembacaan tawasul sebagaimana biasa insya Allah akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Kemudian untuk pembacaan suratul Yasin insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Subhan. Untuk pembacaan tahlil tahmid insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sodikin. Untuk pembacaan doa insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Malik dan Bapak Ustadz Hafizuddin. Dan sebagaimana jadwal, insya Allah malam hari ini ya sebagaimana undangan spesial, jadi akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, al-mukarramun para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, dan khusus sahibul majlis yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Haji Nur Hadi yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustadz Abdul Malik, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Hafiz, Bapak Ustadz Salihuddin, Bapak Ustadz Subhan, dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Tokoh masyarakat Bapak Ali Kusdianto, Sohibul Baik Bapak Supri beserta keluarga, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para tokoh masyarakat dan pemuka agama kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, kesehatan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apapun usaha yang dilakukan mudah-mudahan diberikan kesuksesan, mudah-mudahan diberikan keberkahan, amin ya rabbal. Bapak, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali tahlil kita, membaca yasin kita dengan bersolawat, dengan beristighfar dan bersyahadat. Mudah-mudahan apapun yang kita maksud, apapun yang kita tuju dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا إمام المجاهدين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلينا عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أولياء الله، السلام عليك يا سيد أبو الغني الجيلاني قدس الله سره ونوره بخضر. ابتداء محمد الله وبشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ونصوص إلى حضرته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبرار فهم يطمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم لتنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن الرحيم فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلزل بسبع مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلى ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر ربي واجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون. وإن كل لما جميع بينهم ويأتي الله الأرض بيتا وحيدا وأخرجنا مما حمل وإنه يأكلون. وجعلنا في الجنة من نخيل وعنب وغدر من عيون ليأكل
له المؤمنون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدره منازل حتى عاد له رجل قدير لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر وإذا قيل لهم بكم مرجعكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من شاء الله من أنكم في الأرض ولا يؤمنون ويقولون متى أن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا فقال الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين يقولون اليوم لا تسلم شرعا بقول على أن يخرج مثله فلا يقول خلاف عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. لله في السماوات وما في الأرض وإن كنتم في أنفسكم فاغفروه يعذبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim ila akhiril ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqribu awladakum. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, saudara hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat dan iradatnya Allah serta rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah setiap malam Jumat kita hadir duduk di majlis malam Jumat. Alhamdulillah. Yang biasanya kita ada di base camp Pak Ustaz, tapi sekarang alhamdulillah kita berada di luar MMC. Tapi mudah-mudahan Bapak Supri insya Allah akan hadir setiap malam Jumat. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan main tembak, saya anggap saya ngajak kebaikannya. Hari ini kita ngaji di sini, minggu depan dia ngaji bersama dengan kita. Ya Allah ya Rabbal. Kita kembali berdoa kepada Allah, kita kembali membaca suratul Fatihah, kita kirimkan doa buat siapa? Buat kita, buat siapa? Buat orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmat Allah. Ini kita gunanya ngaji, ini kita gunanya duduk bersama, ini gunanya kita membuat perkumpul. Artinya perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah, yang isinya tahlil, yang isinya tawasul, yang isinya yasin, yang isinya pembacaan doa. Di perkumpulan yang baik, mudah-mudahan istiqomah sampai hari kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau tidak halangan, kalau tidak ada rintangan, kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, mudah-mudahan kita tetap istiqomah hadir di majlis malam. Itu boleh kata Pak Haji Nur Hadi, boleh kata Pak Ustadz Saifuddin. Ketika jamaah ada yang meminta, silakan. Cuman jangan mendadak ngomongnya, betul? Betul. Tapi ini malah ada spesial nih, subhanallah. Ada orange water. Mudah-mudahan yang ngaji BMJ biasa-biasa di majelis malam Jumat di base camp, tapi sekarang mudah-mudahan mereka enggak muter-muter nih. Nanti tempat ngaji. Ya. Amin ya Allah ya
saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengaji diturunkan rahmat, warga kita pun dapat rahmat, kampung kita dapat rahmat, wilayah kita dapat rahmat. Apapun yang kita kerjakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya tanya sekali lagi, kira-kira hadir di malam Jumat rugi apa untung? Untung nggak ada. Nggak ada ruginya maksudnya ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim. Mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma kelak di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Dari undangan itu subhanallah saya amat sangat berbahagia. Kenapa? Sebab jadwal hari ini tanya jawab. Apalagi kalau pindah tempat, yakin nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya subhanallah. Temanya amat sangat luar biasa. Saya yakin ini tema sering kita dengar. Maka saya nggak bakal ngomong-ngomong, Pak Sabri. Sering dengar, sering dikaji oleh para asatid, oleh para ustadz-ustadz yang lainnya. Ini tema subhanallah juga bukan yang baru. Ini udah barang lama. Kalau temanya bagaimana caranya ingin menjadikan anak yang soleh, gampang caranya, mudah caranya. Apa caranya? Cara yang terbaik adalah menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Anak kita pengen soleh, insya Allah kalau anak kita ingin soleh, maka terlebih dahulu orang tuanya harus soleh. Ada soleh. Oh si dua ini soleh sosialnya, soleh ubudiahnya, soleh amalnya. Insya Allah anak itu sesuai dengan apa ada orang fadl gitu ya. Orang tua ya, anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Jelas? Betul? Iya, tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah 90% anaknya akan soleh, insya Allah. Oh, kalau di sini mas subhanallah, ini ibunya subhanallah, rajin aktif di majelis taklim. Subhanallah, itu istri rajin di majelis taklim, jadi sponsor majelis taklim. Ustadz Sarini nih, wah Sarini siapa? Saya bilang ini, saya lihat foto profilnya di Mekah. Oh berarti ibu Haja Pipi. Sarini RT 20. Kita jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon saya yakin dengan siyakin-yakinnya majlis malam Jumat itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Baik yang diadakan di musola maupun diadakan di rumah masing. Kita dikasih itu subhanallah, berita dikasih WA grup, betul. Subhanallah diberikan motivasi sama jamaah kita, sama rekan kita. Ketika kita sudah punya musola, musolanya bagus, maka isi musola dengan kegiatan sholat 5 waktu di musol. Insya kalau ada di rumah, ada di rumah. Kalau jam 5 sudah ada di rumah, jam berapa? Jam 5 sudah ada di rumah, siap-siap. Kemana kita siap-siapnya? Berangkat menuju musola. Siap Kang Jenal? Ya. Saya bayangkan dengan siyakin-yakinnya. Saya nyantri, dia nyantri. Kalau saya nyantri di Kulon, dia di Petak. Wah, sate Tasikmalaya nih Pak. Subhanallah. Cuman dia itu gak mau sombong dia. Dia tawad. Yakinnya lah. Mudah-mudahan Pak Jenal sukses. Sukses akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sampai kemana-mana Pak Jenal. MMG subhanallah ngaji, dia yang kamerain. Ya kan? Diupload ke YouTube, ditonton 9 orang. Berapa kan? 90. Semua malah 125. Oh meningkat. Saya bilang alhamdulillahirobbil. Ini yang salah kameranya apa kiai? Nah, saya bilang gitu. Kalau kamera mah udah bagus banget subhanallah, senternya udah bagus banget, berarti ustadznya yang jadi masalah kurang viral nih.
Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ngaji adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, supaya Allah cinta dengan kita, betul? Supaya Allah sayang dengan kita. Kalau Allah sudah sayang dengan kita, nggak usah minta, pasti Allah kan beri. Jangan 100, 1000, 5 juta subscriber. Bukan, tergantung bagaimana orang tua. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anak akan menjadi baik. Kalau orang tua rajin ngaji, insya Allah anak pasti rajin ngaji. Kalau anak rajin sholawatan, kalau bapak rajin sholawatan, insya Allah anak rajin sholawatan. Kalau bapak rajin datang ke musola, insya Allah anak rajin datang ke musola. Tergantung bagaimana orang. Jelas ini. Pertama, berikan teladan yang baik, berikan contoh yang baik. Yang kedua, doakan. Malam berdoa kepada Allah, siang berdoa kepada Allah, di ujung pagi berdoa kepada Allah, di ujung malam berdoa kepada Allah. Untuk siapa? Yang pertama kita minta buat orang tua kita, yang kedua kita minta buat anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Doa umuhul ibadah. Doa itu adalah senjatanya ibadah. Kita berdoa aja sama Allah. Nggak usah takut kita minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kita minta kepada Allah, ya Allah, anak saya yang namanya si A, anak saya yang namanya si B, ya Allah, jadikan dia anak yang soleh, ya Allah. Itu siang malam kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis kita Pak kepada Allah, nangis kita di atas sejadah, kita nangis kepada Allah, kita minta kepada Allah agar anak kita dijadikan anak yang baik, anak kita jadikan anak yang benar, anak kita jadikan anak yang pintar. Banyak anak yang pintar tapi kagak dikira-kira kitanya benar apa pintar anak? Benar, alhamdulillahirabbil. Ini kalau kita ngaji dulu masih kecil nih ya, ada satu selawatan, ingat nih, kamu ingat nggak tuh? Wong pinter pirang tuh, bener nggak? Wong pinter pirang. Bahwa saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid kita berdoa, di musola kita berdoa, di rumah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Buat anak kita. Insya Allah yakin doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak ada doa yang seikhlas doa orang tua. Betul? Enggak ada doa yang seikhlas orang tua kepada anak, enggak ada. Hanya orang tua ikhlas doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Ustaz doanya ikhlas apa enggak? Ikhlas gitu ya Allah. Ini jamaah parah nih. Ikhlas gak ikhlas tergantung pada amplop. Tergantung pada amplop. Ikhlas Ustaz, ikhlas. Cuma kan beda-beda doanya, betul? Tapi kalau orang tua mah sampai kapanpun tetap ikhlas doanya buat anak, siang doa buat anak, malam buat anak, pagi buat anak. Ustaz paling juga doanya di masjid, Ustaz paling juga doanya ketika di majelis taklim. Tapi kalau orang tua tidak tahu waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah, niatkan ikhlaskan doa kita kepada Allah, yakinlah anak kita akan menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, berikan pendidikan yang baik. Adibu auladakum bisalasati khisalin, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibu, ajarkanlah. Adibu, didiklah. Siapa yang didik? Auladakum, anak-anak kalian semua. Dengan apa? Bisalasati khisalin, dengan 3 tingkah. Apa yang pertama? Hubun nabiikum, yang pertama cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu. Kalau orang sudah cinta kepada Nabi Pak, insya Allah orang itu cinta kepada ibu bapaknya. Jelas. Kalau orang itu cinta kepada nabinya, insya Allah orang itu akan cinta kepada ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan harus mencintai ibu bapak. Gitu Pak. Maka ajarkan kepada kita, anak-anak kita pertama cinta kepada nabinya. Dengan apa? Subhanallah, apalagi sekarang bulan Rabiul Awal. Subhanallah, banyakin baca sholawat. Betul? Banyakin baca sholawat. Itu sebagian cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Ama Nabi kenal, ama bapaknya Nabi enggak? Ama dua bapaknya Nabi enggak kenal, ama bapaknya Nabi enggak
Kenal. Paling cuma siapa namanya Nabi Muhammad sama Nabi kita Muhammad. Siapa bapaknya? Abdullah. Siapa bapaknya Abdullah? Abdul Muthalib. Siapa bapaknya Abdul Muthalib? Siapa? Siapa? Jangan saya nggak ada yang ngerti. Salah ustaz yang ini dia. Hah? Benar. Mama. Jadi salah ustaz ya mama ya? Buat sembarang. Bagaimana mau cinta kepada Rasulullah kalau keturunannya tidak tahu, padahal tinggal baca di Rawi Al-Bar janji wa ba'du. Oh subhanallah. Kalau saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak-anak kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya sudah dilirik sama Pak Ustaz Saifudin, berarti disuruh udahan nih ya. Karena pengajian kita jam 9:30 harus sudah doa. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita cinta kepada Rasul, anak kita cinta kepada keluarga Rasul, dan anak kita cinta kepada Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita ajarkan anak-anak kita, yuk kita ajarkan keluarga kita cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Al-Qur'an. Ini belum saya tanya siapa bapaknya Siti Aminah, belum tahu ya. Tahu nama bapaknya Siti Aminah? Belum tahu. Pokoknya bapaknya Siti Aminah itu kakeknya Nabi aja, jawabannya gampang. Siapa bapaknya Siti Aminah? Kakeknya Nabi. Beres. Lagi, lain jawabannya. Gak usah bingung kalau ditanya siapa bapaknya Siti Aminah? Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan bahas pada yang akan datang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Majelis Jumat yang dirahmati Allah, mari kita mengangkatkan kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadiahkan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan yang pertama untuk orang-orang teristimewa di dalam kehidupan kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir dan batinnya, memudahkan segala urusannya dunia maupun urusan akhirat. Begitupun yang telah meninggal dunia, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, dan para almarhumah kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dan kuburannya terutama di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhususkan untuk almarhum Bapak Haji Ojo Sumaja bin Haji Toyib dan almarhumah Hajah Ibu Enok Asia binti Karta. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya dan kuburannya terutama di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa yang selanjutnya kita kirimkan untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, sehatkanlah dan batin kita, dimudahkan segala urusan kita dunia maupun urusan akhirat kita. Dan kita hadiahkan wabil khusus untuk PTNAA wadah besar dari Bapak Haji Nur Hadi. Mudah-mudahan Allah berkatkan keluarganya, berkatkan anaknya, berkatkan usahanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran segala usahanya. Itu pun khusus untuk kita para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul hajat Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk keluarga Bapak Sukri dan Ibu Hajat itu. Al-hadiniyati wa quluniyati sholihah. Sayyidillahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
سواء وقرنه من القرآن العظيم وما حللنا وما شفعنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة ورضي حبيبنا وسعفنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وأولئك وجميع الملائكة المقربين خصوصا أصحاب القرآن جلال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض ومغرب آبائها وكلها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخ ومشايخنا من استمعنا هنا لسبب حياتهم ثم أرواح خصوصا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمها اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعوذنا وتوسعنا وتحمل تقصيرنا يا الله يا الله يا رحمن الرحيم اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجد من النار وعافنا الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا رب أنجني إلى المبارك وأنت خير المنزلين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا حق وارحمنا اتباعه وعلى باطل وارجنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة وانشر الفاتحة وبركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا خير يا كشف الغم يا رب بالمصطفى وقاسنا واغفر لنا يا واسع الغفر وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا kita doakan agar kita terkabul semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama majlis kita dengan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi